भाई किसी कहबार ना जेहेतु गोटे ट्राइबल परिवार से पिलाटी आसी जो एत सब जिन आसला से अच्छी कथा कही पारनी कुआडे अच्छी कौन कर ठिकना ना पिछी गणमाध्यम चैनल मैंने लिखिदे निखोज अच्छी बापा माँ लिखा कथा ना गणमाध्यम लिखा कथा आप क्लारीफाए करूँ फास्ट बापा माँ कहते मो पिला अच्छी कि सी पिला बर्तमान निखोज अच्छी लोक कहते मैंने बर्तमान कहले जनमानस चर्चा है पिला निखोज अच्छी कौ देश अच्छी कौन अच्छी किसी ठिकना ना किंतु बर्तमान अपवाद जो सडन आइला आप सडन अपवाद कहीं एक्सेप्ट कर तदंत पुलिस करिवो ना तदंत मीडिया करिवो बर्तमान चर्चा हो से परिवार प्रेसर पकाउछन केस उठिया देखो परिवार उपर किए प्रेसर पकाउछ केस उठिया लव हासदा पाखे कौन एत प्रेसर अच्छी परिवार शुणु नव हासदा बर्तमान नेपाल जो जाकि परिवार को प्रेसर पकाउछ तार सी इंडियन ना नेपाली जी मरी आपड़ कहतु जी मरी से इंडियन ना नेपाली आज तदंत कर कर्णाटक पुलिस से कौन आप भावुं से एटिकार पुलिस सी करद साउथ इंडियन पुलिस इंडिया भरोसा अच्छी साउथ इंडियन पुलिस आप देखते हैदराबाद गोटे केस होता माने डायरेक्ट एनकाउंटर कराला हैदराबाद केस रे ताले ये तो गोटे ताठू बलिष्ठ केस अच्छी से झीर ऑडियो अच्छी से झीर हाथ लेखा अच्छी हबनी कौ जिन तदंत तदंत बाटर जाऊँगी तदंत होउची पुलिस जहाँ डिसीजन नब आईन उपर न्यायालय उपर लोक विश्वास अच्छी किंतु जो लोकर ना टी बदनाम कर दौरान ये जो जी लोक बर्तमान बदनाम कर लगी से लोक बर्तमान जो लव आस्था ट्राइबल परिवार आसिक करता चैनल टी प्रचार करते कि मत कहतु करते कि प्रचार कर आज बदनाम आई बदनाम आज्ञा समस्ते आसे फलंदी गचर टेका समस्त जहाँ बारे आंब फल सब टेका बाजिया सामान तैयार झील भाई जहाँ अभियोग मिछ अभियोग झीर देखो जार भौणी मर सी मिछ कहू सत कहू जहाँ हूँ डिप्रेसन भितर विभिन्न कथा कहीजी ये आप देखुना आम खंडगिरी छात्र पड़ी गोटे लोक मरीगला घर लोक से तदंत रिपोर्ट कुआड़े गला टे मत कहे किसी तदंत रिपोर्ट फिपोर्ट किसी ना वर्तमान स्टेज रे जी घटना सब जनसम्मुख को आसी बर्तमान लव हासदार जहाँ जहाँ सब सामना को गोटे गोटे जिन आसूँ जो मीडिया मध्यम आसूँ लव हासदा मध्यम आईलानी ना टीम मध्यम आईलानी कि अनुरोध एति जदि एगुड़ा सब भूल मिछ जदि लव हासदा तुरंत बाहरी कहीदेवार अच्छी लव हासदा न बाहरिकी लुचिकी रही से विभिन्न देश में आड़िया लोक विश्वास से हरईदेव आड़िया लोक विश्वास करेंगे लव हासदा प्रथम आसवा कथा कहवा आज कथा कहवा भितर बहुत फरक अच्छे आज्ञा से आम स्वीकार कले हेनी से आज कथा कह लव हासदार से दिन कथा कहवा बहुत अलग डिफरेन्स से सांगुटा किए से सांगुटा पुओ कि झील एपर्तन क्लीयर है कि जो सांगटी की ऑडियो कहूँ से झीटी सी सांगटे पुओटा ना झीटा प्रथम कथा लव हासदा कौन सब सागे भिड कल था से झील कहूँ प्रत्येक समय भिड कल रोला सी जो मला हाथ से भिड कल रही अच्छा से जो झीर सांगटी जी झील जहाँ सांगे ये सब जिन कहला सी लव ठार तार बहुत निजर लोक हो एत सिक्रेट कथा से कहीं सेयार कला लव ठार से झीर से बहुत निजर लोक थी जहाँफल झील सेयार कला सी जो सांगुटी आगे सामना को आन दे जो सांगुटी बर्तमान जो डायलॉग मारदे पछर रही जाए ऑडियो भाइराल करूँ आगे फास्ट सामना को आना सी कह ना झील ता सागे कथबार्ता हो प्रति मोमेंट रे सांग जानी ना कौन घटना घटी सांग आसी सामने टे कौ से ऑडियो वीडियो कहले लोक विश्वास करेंगे सामने आसी कौ गणमाध्यम सामने हो जहाँ सामने हो जनसाधारण को आगे कौ जे से केमिटी मला से सागे मला पूर्व सागे कथा है ना जब सी मारनी बोली कौन ग्यारंटी अच्छी तापर लव जी लव ना इश्यू आसूची बर्तमान लव आपको स्पष्ट कहीं करूनी लव बर्तमान कौट फरेन अच्छी से फरेन रही भिड पकई दूसरी कौन एत जिन ना है कथा कही पार्नी लेखिक गोटे स्पष्टीकरण चैनल बहुत शीघ्र सी मुह खोलिए स्पष्टीकरण कि आउ गोटे दृष्टि आम जो देखा स्त्री आ झील अच्छा से कहते सी लव हासदा पचारती ये कौटी थे जो स्त्री झील बर्तमान आसी आप गोटे चिंता करूँ स्त्री झील बर्तमान कौटी थे आज जो स्त्री आसिक कहूँ आज्ञा मु लोक कहे लव हूँ मो स्वामी अरे स्वाभाविक भाव में गोटे मनीष जेकोसी मनीष सक्सेस हेले तार जो परिवार परिजन थे से जो परिचय दौन थे सी आसे परिचय देवाई एटा स्वाभाविक जिनस ये तो बाहर पिला कर छाड़ी पड़ी ट्राइबल परिवार रे डबल बाहागर किसी स्वाभाविक जिनस रंग माइले बाहागर सिंदूर देखिए बेदी बसा कि दरकार नहीं रंग मारदे बाहागर जब पिला हो जाए लव हासदा तार भरण पोषण कर एटा मिछ भावनी मुझे पूरा संपूर्ण सत भाव जेहतु गोटे जीवन चलीगला ये जिनटा गोटे झीर जीवन आधे पलैगला लव हासदा एपर्तन मुह खोलनी लोक कहले लुचिची ये तो लुचिया खबर 2 दिन है प्रसारण है 2 दिन है विभिन्न गणमाध्यम सैटेलाइट गणमाध्यम आम टीवी खोले चा पीले बसिले देखिले आम देखु ये जिन लव हासदा लुचिची ये शब्दटा जो गोटे यूट्यूबर जो गोटे परफेक्ट लोक सी गोटे पब्लिक फिगर गोटे परफेक्ट लोक से बाहर से समय कही था नाई आज्ञा मुझे लुचिनी मुझे
ମୁଁ ନୁଚିନି ମୁଁ ଅଛି ମୋର କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି କଣ ଠିକ ହେଇଛି ମୁଁ ଆସିକି ଫେସ୍ କରିବି। ଆରେ ସିଏ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି କେବଳ ଟୋକିଓ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଲବ ହାସଦା ସେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି କେବଳ ଟୋକିଓ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ତା ନଜରଟା କାହିଁ ଲାଗିଲା ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସାର ଭ୍ୟୁଜ ଯାଉଛି ଯାହା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କମାଉଛି ବାକି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ହିଁ ଆତଙ୍କ ହେଇଗଲେଣି ଟ୍ରାଇବେଲ ପରିବାରରୁ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଇର୍ଷା ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆର ଟିକେ ନୁଙ୍ଗୁରା ଧନ୍ଦା ଅଛି ନୁଙ୍ଗୁରା ଧନ୍ଦାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆର ନୁଙ୍ଗୁରା ଧନ୍ଦା ଅଛି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଏଇଟା କିଛି କେମିତି ଜାଣିଲେ ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଯାଏଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିନା ଟୋକିରେ ସେ କୋଉଠି ଭିଡିଓ କରୁଛି ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଖାଲି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବି ତା ଟ୍ରାଇବେଲ ଭିଡିଓ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଭିତରେ ତାର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବି ସେ କିଏ କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ତାକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଷଡଙ୍ଗୀ ଭଳି ସିନିୟର ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ବାହା ହବୁ କି ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କହିছে ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଲାଇନରେ ଏମିତି ହୁଏ ତୁ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଫେସନ ବାପା 2 ଦିନର ଆଜି ଭାତକୁ ଅନ୍ନ କହୁଛି କୋଉ ଦମରେ ଟିକେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନାହିଁ 2 ଦିନର ବାଜି ଭାତକୁ ଅନ୍ନ କହୁଛି କେମିତି କହୁଛି କୋଉ ସାହସରେ କହୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲବଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅଟି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା କି ନିଶ୍ଚୟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଲବଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଝିଅଟି ସତରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଲବ ହାସଦା ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଲବ ହାସଦାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ କିଏ ଦବ এটা ন্যায়ালয় পনিশমেন্ট দেব আইন কানুন ব্যবস্থা পনিশমেন্ট দেব পুলিশ বালা পনিশমেন্ট দেবে অন্য মানে পনিশমেন্ট এটা কোন মিডিয়া পনিশমেন্ট দেব গোটিଏ ଜିନିଷ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏତିକି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଭାଇ ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥାଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡେ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ଲବ ହାସଦା ଲୁଚିଗଲା ବୋଲି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲା ଏଇଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାଗମରରେ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମରିଗଲେ ସେ ଖବର ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାହିଁକି ଦେଖିପାଇଲୁନୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆମ ମନରେ ରହିଗଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁଟା ବି ଆମକୁ କହିଦେବୁ ତା ବାକି ରହିଲା ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ନାବାଳିକାକୁ ତାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ତାକୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରି ତାକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପିଲାକୁ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଇଟାକୁ କାହିଁ ବଜେଇଲାନି সেই গণমাধ্যম সেতবে কোটি লুচিগলা সেই গণমাধ্যম কিটর বিভিন্ন প্রসঙ্গক নেই আসলা আজি সেই গণমাধ্যমরে হেডলাইনে কাইকি নাই কিট প্রসঙ্গ টঙ্কা পাইগলেনি তো গণমাধ্যম বিভিন্ন গপ গপুছেন নিজ স্বার্থ সাধন পাই উভয় পক্ষকু সি আনিকি জনসম্মুখে রাখুছেন কি বিচার জনসাধারণ করবে চতুর্থ স্তম্ভর মান্যতা যা তাঁকু দিয়া যাই সে চতুর্থ স্তম্ভ মান্যতা সে পালন করছেন কি আপন কুহতু ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଯଦି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଲବଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯୋଉଟା ଅଛି କି ନ ଅଛି ଲବ ତାକୁ ଭରଣ କରିବା କହିଲା ଯେ ନା ଆମ ଲାଇନରେ ସେମିତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଲାଇନ ମାନେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ତା ବାପା ଆଜା 14 ପୁରୁଷ ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏମିତି ବୁଲିକି ସବୁ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ ସେ କହିଲା ଆମ ଲାଇନ କହିଦେଇଛି ନା ତାର ସେ ଯୋଉ ଏଇଟା କହିବାଟା ଭୁଲ ଯେ ଆମ ଲାଇନରେ ସେଇଟା ହେଇନି ଆମ ଲାଇନ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଲାଇନ ଗୋଟେ କଣ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇନ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଯୋଉଟା ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବହୁତ ସିଏ ସରଳ ଲୋକ ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଗପିଗଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଗପିଗଲେ ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କିଏ କହିଲା ଲବ ଲୁଚିଗଲା ସେ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହାଲତରେ ସବୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ ଲବ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାଇନି କେବେ ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପରିବାର ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଫରେନ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ଦେଖାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରୁଛି ବାହାରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସେ ଚାଇନାରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଦେଖୁଛେ ସେଟା ଚାଇନା ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ କହିକି ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଅଧିକ ଆମର ତ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଲୋକ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯାହା ଇଏ କଲେ ଲୋକ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାରେ ସେ ଚଳିଲା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବିନି ନ୍ୟାୟକୁ ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି देश विदेश कोण अनुकोण टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्य भूलंतुनी।